شہرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور اس افسوسناک خبر کے ساتھ کہ چکوال میں غربت نے ایک اور خاندان اجاڑ دیا ہے۔ تھانہ سٹی کے علاقے مزدفلہ ٹاؤن میں 6 افراد قتل، سفاک باپ نے 4 بچوں اور بیوی کو قتل کر کے خودکشی کر لی ہے۔ شفقت سلیم آن لائن کاروبار کرتا تھا اور مالی حالات سے تنگ آ کر اس نے موت کو گلے لگا لیا۔ مقتول نے 15 پر کال کر کے بیوی بچوں کے قتل کی اطلاع دی اور پھر خود بھی اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ چکوال میں غربت نے ایک اور خاندان اجاڑ دیا۔ تھانہ سٹی کے علاقے مزدفلہ ٹاؤن میں 6 افراد قتل کر دیے گئے۔ سفاک باپ نے 4 بچوں اور بیوی کو قتل کر کے خودکشی کر لی ہے اور شفقت سلیم آن لائن کاروبار کرتا تھا، مالی حالات سے تنگ آ کر موت کو گلے لگایا۔ مقتول نے 15 پر کال کر کے بیوی بچوں کے قتل کی اطلاع دی اور پھر خود زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ تھانہ سٹی کے علاقے مزدلفہ ٹاؤن میں 6 افراد قتل، چکوال میں غربت نے ایک اور خاندان اجاڑ دیا ہے۔ 6 افراد کا قتل ہوا ہے۔ سفاک باپ نے اپنے 4 بچوں اور بیوی کو قتل کر کے خودکشی کر لی ہے۔ شفقت سلیم آن لائن کاروبار کرتا تھا اور مالی حالات سے تنگ آ کر اس نے موت کو گلے لگا لیا۔ مقتول نے 15 پر کال کر کے بیوی بچوں کے قتل کی اطلاع دی اور پھر خود زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ بڑھتی ہوئی غربت نے ایک اور ہستہ بستہ گھر اجاڑ دیا ہے۔ تھانہ سٹی کے علاقے مزدلفہ ٹاؤن میں 6 افراد قتل کر دیے گئے۔ سفاک باپ نے 4 بچوں اور بیوی کو قتل کر کے خودکشی کر لی ہے۔ شفقت سلیم آن لائن کاروبار کرتا تھا اور مالی حالات سے تنگ آ کر اس نے موت کو گلے لگا لیا۔ مقتول نے 15 پر کال کر کے بیوی بچوں کے قتل کی اطلاع دی اور پھر خود بھی اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ بریہ سٹی انتظامی غفلت کے باعث روڑی کینال پل کی گزشتہ کئی سالوں سے پیشنگ اور مرمتی کام سے محروم ہے، جس کے باعث پل مکمل طور پر خستہ حالی کا شکار ہو چکا ہے۔ مزید جانتے ہیں بریہ سٹی سے اپنے نمائندے فقیر حسین کی اس رپورٹ میں۔ جیسا کہ ہم اس وقت موجود ہیں تحصیل بریہ سٹی کی روڑی کینال کے پل کے نیچے، اور اس پل کا جو ہے ابھی آپ دیکھیں گے کہ خستہ حالی کا شکار ہو چکا ہے یہ پل اور تباہ حالی کا شکار ہے۔ اس پل کے لیے حکومت کے جانب سے لاکھوں اور کروڑوں روپے کے فنڈ آتے ہیں، لیکن کسی بھی قسم کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی قسم کی تعمیراتی کام کا سلسلہ نہ ہو سکا ہے اور نہ ہی رنگ روگن ہو سکا ہے۔ اس حوالے سے ہم یہاں کے شہریوں سے بات کریں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ ان کا خستہ حال ہے، اس کی دیکھ بھال کرے، حکومت توجہ دے اس کو اوپر، اس کو سیریس لے، اس بات کو سیریس نہیں لیتے، آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں، بولا ٹھیک ہے بس صحیح ہے کچھ نہیں ہے، بس مہربانی کر کے اس کو توجہ دے اس پہ۔ بہت خطرہ ہے سائیڈوں میں، سائیڈیں اس کی ٹوٹ گئی ہیں، پل کی سائیڈیں بالکل ڈیمیج ہیں، کوئی بچہ بھی گر سکتا ہے، موٹر سائیکل والا بھی گر سکتا ہے، سائیکل والا، پیدل چلنے والے کو بہت خطرہ ہے۔ تو ہماری یہی حکومت سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی یہ سب کسی کے لیے کام ہے، میرے اکیلے کے لیے کام نہیں ہے، یہ فلاحی کام ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے اس کو، اللہ کی رضا کے لیے اس کو سائیڈوں کو مضبوط کر دے تو اچھی بات ہوگی، نقصان زیادہ بڑا نقصان ہونے سے بچ جائے گا۔ کوئی گاڑی واڑی گر جائے یا کوئی کوسٹر گر جائے، مزدہ گر جائے یا کوئی ٹرک یا بس گر جائے، بہت بڑا جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ تحصیل بریہ سٹی کو 3 ضلعوں سے ملانے والی روڑی کینال کی پل گزشتہ کئی سالوں سے ٹوٹ پھوٹ اور خستہ حالی کا شکار ہو چکی ہے۔ روڑی کینال پل کا مرمتی کام کو یقینی بنایا جائے۔ کیمرامین محمد تسلیم کے ساتھ فقیر حسین، میٹرو 1 نیوز، بریہ سٹی، ڈسٹرکٹ نوشہر افروز۔ صوبہ اسمبلی کے پی ایس 31 کے ہارنے والے پیپلز پارٹی کے امیدوار پیر محمد بچل شاہ کی پارٹی کے مرکزی رہنماؤں سید جاوید علی شاہ جیلانی اور ڈاکٹر مہرین بھٹو کے ہمراہ پریس کلب خیرپور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا میرے حلقے کے ووٹروں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، مخالفین کے افراد بیلٹ باکس اٹھا کر لے گئے اور بھاری اکثریت سے جیت رہا تھا، دھاندلی کر کے مجھے ہروایا گیا اور 8 فروری کو حلقے میں کی گئی دھاندلیوں کے ثبوت میڈیا کے پاس لے کر آیا ہوں۔ پی ایس 31 کے جاری کیے گئے نتائج کو نہیں مانتا، پی ایس 31 کا نتیجہ روک کر دوبارہ الیکشن کروائے جائیں۔ اور جو ورکر تھے پولنگ کے باہر اور جو ہمارے میری جگہ کے مرید تھے، ہر ایک پولنگ پہ انہوں نے اٹیک کیا، نام سینڈل تو ختم ہوگی بات، ہر ایک پولنگ پہ ان کو وہاں سے بھگایا گیا، دوڑایا گیا، ان کو ریگنگ نہیں کی۔ 52,000 سے میں ابو جا رہا ہوں،
और मेरा टारगेट जो था वो 84,000 था। मैं रीच करता 84,000 को, लेकिन जो इन्होंने यात्रा की और उसने जब कहा कि जब मेरे जोर और ताकत और मेरे बाजू टूट गए हैं और ये कहीं भी मुझे दांतगी नहीं कर दे, तो रात को फिर 5 बजे के बाद इसने वहां से पेटियां उठवाई, वहां के अमले को उठाया और जो है अपनी जगह पे जाके और बाबू फुलकोटे में मुझे इस्लाम लिया। उमरकोट बलूचिस्तान के हल्का PB14 में होने वाली मुबैना धांधली के खिलाफ इमरानी बरादरी का प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। इमरानी बरादरी के सरदार और पीपल्स पार्टी के PB14 से उम्मीदवार गुलाम रसूल उमरानी को मुबैना धांधली के ज़रिए हरवाने के ख़िलाफ़ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए उमरानी बरादरी का कहना था कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हम इस सिलेक्शन को नहीं मानते। फॉर्म 47 के तहत हमारे सरदार को हरवा दिया गया, जबकि फॉर्म 45 के तहत हमारा सरदार जीत गया था। हम मुतालबा करते हैं कि फॉर्म 45 के तहत रिजल्ट जारी किया जाए और हमें हमारा हक दिया जाए। हाफजाबाद कसोकी रोड पर मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जा बहक, 2 शदीद ज़ख्मी हुए और ज़ख्मियों को रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विस ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मकतूल की शनाख्त अरसलान जावेद उम्र 27 साल है, जिसे सीने में फायर लगा, जिसकी हालत तशवीशनाक होने की वजह से लाहौर रेफ़र किया गया और रास्ते में ही वो दम तोड़ गया। एक ज़ख्मी को गर्दन में फायर लगा, जिसकी शनाख्त हुज़ैफ़ा नवाज़ उम्र 16 साल, जबकि एक शख्स को टांग में फायर लगा, जिसकी शनाख्त आसिफ उम्र के नाम से हुई। थाना सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। हमलावर 3 नामालूम मोटरसाइकिल सवार मौके से फ़रार हो गए। कबीरवाला थाना सदर के इलाके जिमसाबाद में पुलिस की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते मेहनतकश फिदा हुसैन के घर में दाखिल हो गई। औरतों और बच्चों को हिरासा किया। मुतासरा ख़ानदान का एहतजाज, RPO मुल्तान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मेहनतकश फिदा हसन ने मीडिया को बताया कि मैंने अपने बेटे दानिश को बवजह नाफरमानी बेदखल कर चुका हूँ, जिसका मैंने अखबार में इश्तहार और हल्फिया बयान भी दिया है। ना ही मेरा इससे कोई वास्ता है और अब ना ही इसके लेन देन का मैं ज़िम्मेदार हूँ। इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त है, जिसकी वजह से बिलावजह पुलिस आए रोज़ हमारे घर में दाखिल हो जाती है और तलाशी लेती है, जिसकी वजह से हम सख्त अजियत का शिकार हैं। हमारे DPO खानेबाल और RPO मुल्तान से अपील है कि जब हमने दानिश से तमाम ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया है तो पुलिस हमें बिल्कुल भी तंग ना करे। मंडी बहाउद्दीन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी मुख्तार अहमद के घर पर 2 मोटरसाइकिल सवार नामालूम मुसल्लम मुल्ज़िमान ने अंधाधुंध फायरिंग की। गैराज में खड़ी 6 करोड़ रुपए मालियत की 3 कीमती गाड़ियां उसकी जद में आ गईं। चौधरी मुख्तार अहमद के घर गुज़िश्ता रात 12 बजे के करीब 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 नामालूम मुसल्लह अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में घर के गैराज में खड़ी 3 कीमती 6 करोड़ रुपए मालियत की गाड़ियां जद में आ गईं। उनके शीशे टूट गए, गाड़ी के टायर गोली लगने से फट गए, जबकि गोलियां बॉडी के आर पार हो गईं। घर की इमारत के शीशे टूट गए, ताहम घर के मुलाजमीन समेत सब महफूज रहे। वाक़े की इत्तला मिलने पर DSP सदर आमिर शिराजी, सिविल लाइन पुलिस और CIA स्टाफ का अमला मौके पर पहुंच गया और CCTV वीडियो और मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। खबर दें आपको पतोकी से, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप कर लिया है और तमाम की तमाम सीटें जीत ली हैं। दिलचस्प मुकाबला PP 182 में हुआ, जहां महमूद अनवर चौधरी ने मैदान मान लिया। हल्का NA 134 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मोहम्मद हयात खान ने 1,41,841 वोट लेकर 66,000 वोटों से PTI के नामजद उम्मीदवार
सिद्रा फैसल को शिकस्त दी। इसी तरह PP 182 पतोकी में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला, जहां नून लीग के मोहम्मद अनवर चौधरी ने 32,326 वोट हासिल करके 900 वोटों से PTI के अकील असलम आराई को शिकस्त दी, जिस पर मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार चौधरी अकील असलम ने नताइज को मुस्तरद करते हुए दोबारा से गिनती का मुतालबा कर दिया है। और इसी तरह PP 183 सराय मुगल में मुस्लिम लीग नून के राना सिकंदर हयात खान ने 51,422 वोट हासिल करके आज़ाद उम्मीदवार साबिक सूबाई वजीर सरदार मोहम्मद आसिफ को 12,000 वोटों से शिकस्त दी, जबकि PP 184 फूल नगर में साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल खान ने 44,365 वोट हासिल करके अपने मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार राना मोहम्मद असलम को 14,000 से ज़ायद वोटों से शिकस्त दी, जिस पर समाजी शख्सियत राना सईद जमील ने राना मोहम्मद इकबाल खान को मुबारकबाद की पेश की। मुस्लिम लीग नून के तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत पर लोगों का शुक्रिया अदा किया। चकवाल में थाना कलर कहार में कत्ल के मुकदमे में नामजद गिरफ्तार मुलजिमान पर मकतूल के भाई साबिक पुलिस मुलाजिम की थाने के बाहर मुबैना फायरिंग, मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। मियानी में गुज़िश्ता रोज़ ज़ाती रंजिश के बिना पर फायरिंग के नतीजे में शकील नामी शख्स को कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद थाना कलर कहार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया और मकतूल के भाई ने थाने पर चढ़ाई करके गिरफ्तार मुलजिमान को कत्ल करने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस ज़राए के मुताबिक कलर कहार पुलिस को फायरिंग करने वाले शख्स के खिलाफ सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। पुलिस ने थाने में फायरिंग करने वाले शख्स के खिलाफ संगीन नौयत का मुकदमा दर्ज कर लिया। शेखुपुरा DPO ऑफिस के बाहर मुग़वी के लवाहिकीन सरापा एहतजाज हो गए। लवाहिकीन के थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस के SHO के खिलाफ नारेबाजी। मुग़वी इमरान करामत को अगवा हुए आज 5 दिन गुजर गए। थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने FIR तो दर्ज कर ली, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। शेखुपुरा DPO ऑफिस के बाहर मुग़वी के लवाहिकीन का एहतजाज करते हुए कहना था कि मुग़वी इमरान करामत को अगवा हुए आज 5 दिन गुजर गए, मगर थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने FIR तो दर्ज कर ली, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। मुग़वी की आखिरी फ़ोन कॉल भी रिकॉर्ड हो गई, जिसमें उसकी आहो बका पुकारी और सुनी जा सकती है, जबकि थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने FIR तो दर्ज कर ली, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। लवाहिकीन ने DPO शेखुपुरा और RPO शेखुपुरा बाबर सरफराज से बेटे को बाजियाब करवाने की अपील कर दी। पिंडी घेब के हल्का N50 की उम्मीदवार ईमान वसीम को अपने सपोर्टर्स के हमरा RO ऑफिस पिंडी घेब में शदीद एहतजाज। पुलिस की तरफ से मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग की गई और मुकदमे का इंदराज कर दिया गया। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार ईमान वसीम और नाज ताहिर की क़यादत में रिटर्निंग ऑफिसर की म्यूनसिपल कमेटी पिंडी घेब के बाहर हालिया इंतखाबात में मुबैना तौर पर धांधली और फॉर्म 47 में हेर फेर करने के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इस मौके पर ईमान वसीम ने खिताब करते हुए कहा कि वो फॉर्म 45 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अपने मद्दे मुकाबिल हाफिज 7 रिजवी से 47,000 की लीड से जीत रही थी, लेकिन मुबैना तौर पर फॉर्म 47 में हेर फेर करके तीसरे नंबर पर आने वाले मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक सुहेल खान को बढ़ती दिलवा दी गई है, जो कि सरासर जाली है। हम किसी सूरत अवामी मैंडेट पर डाका नहीं डालने देंगे। गुजरावाला से नौमुंतखब MP उमर फारूक डार, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन डार के वालिद और डिप्टी डायरेक्टर FIA गुजरावाला जोन मोहम्मद वसीम डार और ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार के मामूद सलाहुद्दीन डार की वफ़ात पर ताज़ियत के लिए साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहिबजादे सलमान शहबाज उनकी रिहाइशगाह गुजरावाला पहुँचे। फातिहा ख़ानी की इस मौके पर सलमान शहबाज का कहना था कि शरीफ फैमिली आपके गम में बराबर की शरीक है।
انہوں نے کہا کہ مرحوم صلاح الدین ڈار پکے اور سچے مسلم لیگی تھے اور ان کے ساتھ لندن میں گزارا ہوا وقت ہمیشہ یاد رہے گا۔ اس موقع پر شوزب ڈار، عبد الوحید ڈار ڈائریکٹر سوشل سیکیورٹی گجرانوالہ، عبد الوہاب ڈار ایڈوکیٹ، حافظ معین الدین ڈار اور دیگر بھی موجود تھے۔ سمندری میں آستانہ چشتیہ صابریہ کے سجادہ نشین پیر سید زاہد محی الدین کی عمرے پر روانگی کے موقع پر عظیم الشان محفل میں مدینہ چلا کا اہتمام کیا گیا۔ محفل پاک میں معروف ثنا خواں حضرات نے ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عظیم صوفی بزرگ پیر سید متوسل حسین شاہ، پیر سید چشتی شاہ کے آستانہ عالیہ چشتیہ صابریہ کے سجادہ نشین پیر سید زاہد محی الدین چشتی صابری کی عمرہ پر روانگی کے موقع پر فقید المثال محفل پاک کا انعقاد کیا گیا۔ محفل پاک کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ عالمی شہرت یافتہ ثنا خان، ارشد مہکی، طاہر چراہی اور عدیل قادری نے ہدیہ عقیدت پیش کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ آستانہ سے وابستہ محبین، متوسلین سمیت اہلیان گاؤں نے پیر سید زاہد محی الدین چشتی صابری کو عمرہ پر روانگی کی مبارکباد پیش کی اور دعاؤں کی اپیل کی۔ تبھی احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جتنے احباب نے محبت کا اظہار فرمایا، یہ پھولوں کے نذرانے، گلے کے اندر ہار اور باقی دیگر محبت، اور کچھ لوگوں نے پیغام دیے، دعا کے لیے کہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دعاؤں کی التجا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ سبھی کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور ہمارے لیے بھی دعاؤں کی درخواست ساتھ لیتے جائیں، ہمارے لیے خصوصی طور پر ہمارے ملک کے لیے، عالم اسلام کے لیے بھی دعا کا نذرانہ وہاں پہ پیش کر دینا۔ محفل کے اختتام پر ملک پاکستان کی سلامتی بقا کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ بعد ازاں فلسطین کی آزادی اور کشمیر کی آزادی کے لیے آستانہ عالیہ چشتیہ صابریہ پر خصوصی دعا کا اہتمام کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طاہر چراہی، سچ نیوز سمندری۔ ڈیرہ غازی خان پولیس نے جرأت و بہادری کی داستان رقم کرتے ہوئے 4 ڈکیت مار ڈالے ہیں۔ ڈی پی او احمد محی الدین نے آپریشن کی خود کمان سنبھالی۔ مزید رپورٹ کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد سعید خان۔ جی بالکل، ڈی پی او ڈیرہ غازی خان احمد محی الدین کی زیر قیادت پنجاب پولیس ڈیرہ غازی خان کے بہادر جوانوں کو تھانہ کوٹ مبارک بستی درویش میں پولیس اور لادی گینگ کے درمیان ٹاکرا ہوا۔ مقابلہ میں ایک ایلٹ فورس کا نوجوان شہریار بیگ نے جامع شہادت نوش کی۔ ڈی پی او ڈیرہ غازی خان چند منٹوں میں موقع پر پہنچ کر آپریشن کی خود کمان سنبھالی۔ کمان سنبھالتے ہی نعرہ تکبیر اور پنجاب پولیس کے شیر جوانوں نے جواب میں لگائی کاری ضرب۔ لادی گینگ کے اہم رکن عرفان بریڑی، کاشی رند، مانی بلیل، زید موچی کو جنہ وصل کیا۔ اس موقع پر ڈی پی او احمد محی الدین نے کہا کہ پنجاب پولیس کے شیر جوانوں کے حوصلے بلند ہیں۔ عوام کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں جب سے احمد محی الدین نے کمان سنبھالی ہے، ڈاکو کا تعاقب میں ہے۔ چند دن قبل بھی لادی گینگ کا ایک اہم رکن یعقوب اور کوبا لادی بھی پولیس مقابلہ میں مارا گیا۔ شہید اہلکار کے جسد خاکی کو آر پی او ڈیرہ غازی خان اور ڈی پی او احمد محی الدین نے خود کاندھا دیا۔ شہید اہلکار کا نماز جنازہ ادا کر دیا گیا۔ شہید اہلکار شہریار بیگ کو پورے اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ پنجاب پولیس کے چوکو چوبند سلامی دی۔ حاجی محمد سعید گندی، ڈسٹرکٹ رپورٹر، میٹرو ون نیوز، ڈیرہ غازی خان۔ ویلکم بیک۔ شہرنامے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ بہاڑی کھاد مافیا کے سامنے محکمہ زراعت کے افسران بے بس ہو گئے ہیں اور کھاد کی عدم دستیابی پر کسانوں نے انتظامیہ کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ نااہل انتظامیہ کے ہونے کی وجہ سے کسانوں کو یوریا کھاد نہ ملنے پر کسان دربدر کے دھکے کھانے پر مجبور ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد ممتاز سے۔ جی ممتاز، اپڈیٹ کیجیے۔ اس وقت میں غلہ منڈی بہاڑی میں موجود ہوں اور غلہ منڈی میں جو کسان ہیں یہ سراپا احتجاج ہے۔ یہ ہم ان کسانوں سے جانتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل 42 بوری آئی تھی اور آج 44 بوری آئی تھی، اور یہاں پہ مجھے آپ ایک بوری بھی دکھا دیں۔ سر اس کو پہ رکھتے ہیں 5% لوگوں کو دیتے ہیں صرف کنٹرول ریٹ پہ، باقی دھڑلے سے بلیک میں فروخت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میری یہ انتظامیہ سے گزارش ہے کہ کھاد موقع پہ آئی جائے منڈی میں،
पहले भी हम कई दफ़ा गए हैं, लेकिन पता नहीं वो हमारी बात समझते नहीं या उनको क्या मसला है। तो ये जनाब जो है ना, हमारी ये रिक्वेस्ट है इंतज़ामिया से कि ख़ास कंट्रोल रेट पे हर किसान को इस वक्त गंदम के जो है ना आखिरी मराहल हैं, खाद की ज़रूरत उसकी बिल्कुल एंड पे पहुंच चुकी है और गोब की हालत में गंदम है। इस वक्त अभी नहर में भी कल से पानी परसों से आ चुका है। अगर किसानों को खाद नहीं मिलेगी, वो खाद नहीं डालेंगे तो पैदावार में बहुत बुरे असरात होंगे। किसानों को खाद जो है वो कंट्रोल रेट पे मिलनी चाहिए। ब्लैक में खाद जितनी मर्जी किसान को ज़रूरत हो वो मिल जाती है, ब्लैक में मिलती है। कंट्रोल में खाद देते हुए इनको मौत पड़ती है। तो हमारी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि जितनी खाद आ रही है सब की सब दुकान पे रखी जाए, किसानों को नज़र आए। और ये जो एक मसनूई किल्लत इसकी बनी हुई है, जब तक ये खाद दुकान पे नहीं आएगी उस वक्त तक ये मसनूई किल्लत ख़त्म नहीं होगी। दुकान पे जी किसानों का यही कहना है कि जो खाद आ रही है गल्ला मंडी में सेल किया जाए और किसानों को फिरोजवाला की मेन शाहरा रिक्शा स्टैंड का मंजर पेश करने लगी है और इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत, शहरी परेशान, आला अफसरान से नोटिस की अपील। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना उवैस कोट अब्दुल मालिक में मेन शाहरा पर मौजूद हैं। जी उवैस, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोजवाला मेन शाहरा पर, जो कि लाहौर से शेखुपुरा और शेखुपुरा से लाहौर की जानब जाती है। अगर बात की जाए इसके दोनों अतराफ जो है वो ये मेन शाहरा रिक्शा स्टैंड का मंजर पेश करती हुई दिखाई दे रही, जबकि यहाँ पर सर्विस लाइन होने के बावजूद जो है मेन शाहरा जो है वो रिक्शा स्टैंड का मंजर पेश करती, जो कि किसी वक्त भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। मेरे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते सर क्या कहेंगे जी, यहाँ पर रिक्शों की वजह से अक्सर हादसा भी होते हैं, क्या कहेंगे जी? सर ये दोनों तरफ में सर्विस रोड होने के बावजूद ये रोड के ऊपर एक रिक्शा लगता है, उसके साथ दूसरा और तीसरा, यानी कि गुजरने के लिए रास्ता नहीं होता। पैदल वाले जो होते हैं वो 5-5-10 मिनट खड़े रहते हैं और अक्सर हादसा भी पेश आते हैं। इंतजामिया से रिक्वेस्ट है कि ये इनको सर्विस रोड पे करिए ताकि ये मेन रोड यहाँ से गुजरने के लिए जो वो रास्ता बन जाए और जो आमद रफ्ता उसके लिए जो ट्रैफिक है वो रवानी सही तरह पेश है। ये ट्रैफिक का जो मामला है इस पर इंतजामिया से रिक्वेस्ट है कि इस पर नजर रखी। जी बिल्कुल, इंतजामिया से रिक्वेस्ट है कि ये जो रवानगी का मसला है इसको हल किया जाए, दोनों अतराफ जो है ये रिक्शा स्टैंड का मंजर जो है ख़त्म किया जाए, ताकि यहाँ पर शहरी के जो मसाइल बढ़ते हुए मसाइल हैं उनमें कमी लाई जाए। जी मंशनाबाद में नए तैनात होने वाले ADLR सैयद उल्फत शाह बुखारी ने करप्शन मुकाओ के लिए अपना पैगाम जारी कर दिया और इसी पर मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजेब पराचा से। शाहजेब, अपडेट कीजिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अराजी रिकॉर्ड सेंटर में, जहाँ पर नए तैनात होने वाले सैयद उल्फत शाह साहब ने चार्ज संभाला। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा, आपको पहले तो मेट्रो वन न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, और जो साइलिन के मसाइल हैं उनको कहाँ तक आप हल करेंगे? मैंने ये पैगाम दिया है कि अगर किसी शख्स को यहाँ पर किसी किस्म की कोई शिकायत हो या कोई मसला हो तो वो मेरे साथ रब्ता करे। मेरा ऑफिस उसके लिए खुला है पब्लिक के लिए, और उसका जो मसला है वो फौरी हल किया जाएगा। जैसा कि आप इनकी बात सुन रहे थे, इनका यही कहना है कि मेरे पास साइलिन जो हैं शिकायत लेकर इंशाल्लाह उनका फौरी हल भी किया जाएगा, जो रिश्वतखोर है उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी, मुल्क भर की तरह जहानिया में भी इलेक्शन के बाद सियासी तोड़जोड़ का सिलसिला जारी है और जहानिया में क्या सूरत हाल है जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खानेवाल में बहुत बड़ी कामयाबी के साथ पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार NA 145 से मोहम्मद खान डाहा और PP 211 से राणा मोहम्मद सलीम और PP जो है 206 से उसामा ने जो है वो बड़े मार्जिन के साथ कामयाबी हासिल किया। तो मिस्टर मौजूद है मोहम्मद खान डाहा जो NA 145 से MNA बने हैं, इनसे बात करते सर रहेगा। मुबारकबाद पेश करते हैं, आप MNA बने हैं खानेवाल से, क्या मैसेज दे जाएँ खाने का आवाम के आवाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये है कि खानेवाल हमेशा मुस्लिम लीग नून का शहर रहा है, दोस्तों की मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत, और ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने खानेवाल के लिए बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट दिए जो बहुत से मुकम्मल हुए हैं और बहुत से कंटिन्यू हो रहे हैं। और ये है कि इंशाल्लाह ये दोस्तों की मेहरबानी है, हमेशा उन्होंने हमारा साथ दिया चाहे जैसे हालात हुए, और इंशाल्लाह
हम लोग भी पूरी कोशिश करते हैं दोस्तों के जो काम हुए इलाके के काम बताएं इंशाल्लाह वो ज़्यादा से ज़्यादा हुए इंशाल्लाह। सर ये बताएगा PP 206 के अवाम ने भी आपके MP को मुंतखब किया है और PP 211 के भी क्या करना चाहेंगे इस बारे में? जी दोस्तों की बड़ी मेहरबानी है और उन्होंने पहले भी बड़ा सपोर्ट किया दोनों सूबाइयों पे भी, और ये है कि इंशाल्लाह दोस्तों का एक डायरेक्ट ताल्लुक़ है हम मेरे दोनों MPs से भी मेरे से भी, और इंशाल्लाह ये इसी तरह चलेगा इंशाल्लाह। नौ मुंतखब MNA मोहम्मद खान डाक का ये कहना था कि मैं खानेवाल के अवाम का मशकूर हूँ जिन्होंने PP 211 से PP 206 और मुझे जो है मुंतखब किया। जी मुस्लिम लीग नून के नौ मुंतखब MNA चौधरी अनवार उल हक ने धांधली के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि इलेक्शन बिल्कुल शफाफ हुए। मज़ीद उनका क्या कहना था जानते हैं शक्करगढ़ में मौजूद अपने नुमाइंदे से। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ शक्करगढ़ NA 75 के जो उम्मीदवार नौ मुंतखब हुए हैं शेर की टिकट पर चौधरी अनवार उल हक साहब। शक्करगढ़ की अवाम ने और ज़फ़रवाल की अवाम ने इनको भारी अक्सरियत से जितवाया है। हम उनसे जानते हैं शहरियों ने तो इन्हें जितवा दिया, तो वो शहरियों के लिए क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हल्का NA 75 के अवाम के इंतहाई ममनून हैं, मशकूर हैं कि उन्होंने बड़ी अक्सरियत से हमें कामयाब कराया है और दानिया अजीज़ को हरा दिया है, बहुत बड़ी शिकस्त दी है। दानिया अजीज़ अब RO ऑफिस की आड़ लेकर सियासी शहीद बनना चाह रहा है और ब्लैकमेल कर रहा है, ये बुरी बात है, इसको हम कंडेम करते हैं। बाकी इलाके के अवाम की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए हमने बहुत से मनसूबे बनाए हुए हैं जिस पर अनकरीब अमल शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह यहाँ अमन, तालीम और तरक्की के ज़रिए खुशहाली लाएँगे, तरक्की लाएँगे। जी बिल्कुल, आपने NA 75 के उम्मीदवार जो जीते हैं बाहरी अक्सरियत से MNA अनवार उल हक साहब की बात सुन उनका यही कहना है कि हमने अपनी अवाम के लिए जो वादे किए हैं इलेक्शन से पहले इंशाल्लाह उन पर हमने काम शुरू कर दिया है। खुशहाली, तालीम और तरक्की पर हम इंशाल्लाह काम करेंगे। जी जमात इस्लामी मीरपुर ख़ास के तहत इलेक्शन 2024 में कराची समेत मुल्क भर में इलेक्शन नताइज में आरूज़ के ज़रिए बड़े पैमाने पर रद्द-ओ-बदल और धांधली के बाद एहतजाजी धरना दिया गया। मीरपुर ख़ास में बड़े अवामी एहतजाज और रैली से मकामी अमीर हाजी नूर इलाही मुग़ल, मुफ्ती तहसीन एहसन भुट्टो, आसिम शेख, डॉक्टर मसूद अब्बास और इरफान कुरैशी समेत दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि मनसूबा बंदी के तहत आलमी इदारों के आलाकार इस्टेब्लिशमेंट ने जमात इस्लामी के मेंबरान को कौमी असम्बली में जाने से रोका ताकि मुल्क के नज़रियाती सरहदों को पामाल किया जा सके। उमरकोट में बलूचिस्तान के हल्का PB 14 में होने वाली मुबैना धांधली के खिलाफ उमरानी बरादरी का प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। उमरानी बरादरी के सरदार और पीपल्स पार्टी के PB 14 से उम्मीदवार गुलाम रसूल उमरानी को मुबैना धांधली के ज़रिए हराने के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए उमरानी बरादरी का कहना था कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, हम इस इलेक्शन को नहीं मानते और फॉर्म 47 के तहत हमारे सरदार को हरवा दिया गया जबकि फॉर्म 45 के तहत हमारा सरदार जीत गया था। हम मुतालबा करते हैं कि फॉर्म 45 के तहत रिज़ल्ट जारी किया जाए और हमें हमारा हक दिया जाए। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से इंतखाबात में धांधली के खिलाफ प्रेस क्लब ठल के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया, सख्त नारेबाजी भी की गई। जमीयत उलमा इस्लाम की मरकज़ी क़यादत की हिदायत पर जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से इंतखाबात में धांधली के ख़िलाफ़ मौलाना मीर हसन की क़यादत में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया और सख्त नारेबाजी की गई। इस मौके पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि हालिया इंतखाबात में धांधली के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए गए, बदतरीन धांधली करके पीपल्स पार्टी को जितवाया गया। हम किसी सूरत इन नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इंतखाबी नताइज को कलअदम करार दे। हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन कई माह से तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ सरापा एहतजाज है और एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है कि कई माह से तनख्वाहों से महरूम है और फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं।
حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو کہ ایک خود کفیل ادارہ ہے، یہ خود کفیل ادارہ اپنے ہی ملازمین کا کفیل نہ بن سکا۔ ایچ ڈی اے کے ملازمین کئی ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔ ہم جاتے ہیں آفس میں تو ہمارے کو اور ڈانٹتے ہیں، بابا تنخواہ نہیں ہے، یہ تو سی بی آئی کا کام ہے۔ بھائی سی بی آئی تمہارے ساتھ مل گئی ہے، آفیسروں کے ساتھ، ڈی جی کو بولا ہے، سیکریٹری کو بولا ہے، پی اینڈ سی کو ڈائریکٹر، بابا ہمارے کو سمری پیسے ملیں گے نا، تنخواہ ساری ہے۔ ارے بابا ہمارا سمری سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمارا ادارہ خود کفیل ہے، یہ اربیں خربیں روپے ہمارے پاس پڑے ہیں، تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ پینشن رکی ہے، 6 مہینے ہو گیا ہے، آج 12 تاریخ ہو گئی، ابھی ہم لوگ کو روتے ہیں بابا یہ فلاں دن آ جاؤ، جمعے کے دن آ جاؤ، 10 دن کے بعد میں آ جاؤ، 15 دن کے بعد آ جاؤ۔ بھائی یہ ہمارے سے ذاتی ظلم کر رہی ہے، ہمارے جو پیسے رکھے وہ کھا گئے۔ کئی ماہ سے تنخواہوں سے محروم ملازمین ایچ ڈی اے کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ کئی ماہ گزر گئے، نہ تنخواہیں ملی ہیں اور نہ ہی ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے گھروں میں فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ریکوری کے پیسے بینکوں میں رکھ کے سود کھا رہے ہیں، باقی تنخواہیں ہمارے کو 6واں مہینہ چل رہا ہے، نہیں مل رہی ہے۔ ہم جب کورٹوں کو ان کو اپیل کرتے ہیں تو ان پہ نوٹس آفیسروں پہ لیا جائے، انتظام پہ جو نائل ہے ان کو ہٹا کے دوسرے رکھے جائے۔ ایچ ڈی ایک سیلف فائنانس ادارہ ہے، مطلب اپنا کمانا اپنا کھانا، ہمارے کو کوئی سبسڈی یا گرانٹ نہیں ملتی ہے۔ گرانٹ کے لیے سمری گئی بھی ہے ابھی، تو ہمارے پاس جو فیسز چارجز ہے اس کے اندر ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو ہم نے فیسز چارجز بڑھائی ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کورٹ کیس ہو گیا، کتنی جو ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے اس کے حساب سے جو ہے وہ ہم نے سب سیلری فیسز بڑھائی ہیں، لیکن کورٹ کے اندر اسٹے ہو گیا۔ اب ہماری لیگل ٹیم لگی ہوئی ہے کہ اسٹے ختم ہو تاکہ یہ ہماری جو ہے وہ کچھ بہتری ہو۔ ایچ ڈی اے کے ملازمین نے اعلیٰ افسران سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد سے جلد ان کی تنخواہیں بحال۔ شہنامے سے فی الحال اتنا ہی۔